Падарҷон, салом алейкум. Падари азиз, табрик. Мо Ana dozar здоровья чемпиони Осиё шид доди Акаш Гарван мошин гирифт. ғалабаи Субҳиддин бисёртар ба шумо мақбул аст ё ки ғалабаи Муҳиддин? Аввал они аз бемор кард, со'нgra бемор кард. У хиштои аввали айми гӯштин ки аҷдодӣ ай, санатӣ ай. Буққа мекушӣ ака ё ки меки қушқор? Бақи 5 сол албатта 5 сол. шумо ҳамун инсоне ҳастед ки дигар падаро бояд аз шумо ибрат гиранд барои тарбияи чунин фарзандони ба нангу ба номус. Кандидатура буридем ҳам молодёжа, не взрослые. Се бор чемпион Осиё шуд гирифта. Хеле умедворим ягон муваффақияти хуб ва как дар ватан интизор это иншаалло. Очень важная информация. Ребята из команды Ватан Такси абсолютно новыми автомобилями помогут вам пересечь границу России с Казахстаном. Всем тем, кто нужно будет пересечь границу Казахстана с Россией, обращайтесь к ребятам из Ватан Такси. Десан хайр, ами оғам ҷада. Кафиришти гала. Падарҷон, салом алейкум. Табрик, падари азиз, табрик. Мо фахр мекунем бо чунин мисли шумо бори падарҳо барои дигар падарҳои ин миллат намуна ҳастед. Саломат бошед. ба тавре мегӯянд ку эталон, мегӯянд ку эталон, пример. шумо ҳамун инсоне ҳастед ки дигар падарҳо бояд аз шумо ибрат гиранд барои тарбияи чунин фарзандони ба нангу ба номус. Ташаккури зиёд. Ташаккур. Ударом дар фиқат ман алҳамдулиллоҳ ки ая хона чемпион кардагиам. Ана дозар здоровья чемпиони Осиё шид доди Акаш Гарван мошин гирифт. Худоро шукронаш ки шукрона мекунед ки моҳор лои хамхели фарзандот бодай. Ина бо устоди муаллими тоҷикӣ шабка кавдана кичкамда. Дар хона маъракае ака? Машалла. Ассалому алейкум устод. Салом алейкум, муборак шавад. Ба шумо омадагии Тоҷикистон муборак шавад. ба шумо муборак шавад устоди азиз. Мегӯям хишти аввал они аз бемор кард, со'нgra бемор кард. У хиштои аввали айми гӯштин ки аҷдодӣ ай, санатӣ ай. Вақте пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам Язид ибни Ракконаро ки 3 бор дад. Иншоаллоҳ ки мо уммати вем пайравӣ аз пайғамбари Худо дорем. Иншоаллоҳ шафоаткунанда ҳоли то олимпиадаро мо иншоаллоҳ рафтанем. Иншааллоҳ. Боварӣ дорем, боварӣ дорем. Муваффақият. Ташаккур барои чунин тарбия, чунин шогирд. Худо нигоҳбон то сатрола шавем ба пич. Ҳамихе муваффақияту музаффарияту шарафмандию сарбаландӣ хати барбигардед Тоҷикистони азиз. Ташаккур. Номатон чӣ буд устод? Оҷи Давуд Одинаев. Ман Муҳаммад Довуд Одинаев, ман 15 сол сармураббӣ гӯштинги Миллии Республика будам. Ҳамин Собирдин Мадин ё қати ман ино дастпарварони Федератсияи гӯштинги миллӣ ҳастам бародар. Аҳсан, аҳсан, офарин. Ташаккур ба шумо ба чунин тарбия. Аҳсан. Баъд як гапи дигар мегӯм. ғамхӯриҳо, дастгириҳои роҳбари давлатай. мо бояд бо ин мард бузурги таърихӣ шукрона кунем ки мода ҳамихе шароитҳоро муҳайё кард. дар тамоми дунё моро муҳтарам ҷаноби олӣ муаррифӣ кард, ҷаҳонда овозадор кард тоҷика. Бале, бале, бале. умри дароз бинад. аҳсану якмин раҳмата ба роҳбари давлат ман мегӯм, ҳамчун мураббии аввали ҳамин Субҳиддин Муҳайддин. Машааллоҳ. ин моро дастгирӣ беҳад сахт кард. имрӯз парчами Тоҷикистон дар тамоми дунё парафшон мешавад. оли мегум ҷашн гирифтесена ғалабаҳора. бале ман ҳамин дастархони пур аз нозу неъмат барои ҳамин ғалабаҳое ки шумо дар фидои карде бошо бидин ин ҳамин ҳозир финал истифода карда дар Ванҷ брид мошина гирифт. Чӣ мошин гирифт? Чемпион дута медал ҳамин беда мегирад. Чӣ мошин бридак? Мерседес баз буд, Мерседес будад. ҳамин номаш мошинае барои мо ҳамин баз. Чӣ мошинае фарқ надорад. Куд машалло. Телефона да падар тиен ки падар суҳбат кунем камтар бо устод. Ташаккур. ин ҳамон падар. Sorry. Please. Падар.
میگم ماراکو چقدر است ماراکو؟ الحمدلله که مراکو همه بگیم تو آمدن یک مهدین اسدالله اینجا به آدم نیست، به مربیان نیست، به کیه که طرفدار همین بله گفتگی طرف ما اینجا اشتراک میکنیم انشالله. من میگم تیلوی چمپیونات جهان بقا میکشی اکایو که میگی قشقار اکی قشقار دیگه بگه محله خود مانه میشه بقا البته بقا مخلق که بله بقی چند سال؟ بقا 5 سال البته 5 سال. ماشاءالله باری تبریک پدر. غلبه کی 20 سالی گپ انا برای شما خوشبخت‌تر است؟ غلبه کی نمی‌اکا چی بود؟ سوپیدین. غلبه سوپیدین بسیارتر به شما مقبول است یا که غلبه موحدین؟ البته غلبه موحدین همین 500 ماشینی که همون سوپیدین میگیره به یه مدال برابر شده نمیتونه. البته ما همه خرسندی برای مدال اینه. بهترین سخن پدر عزیز، بهترین سخن. ولی معرکه دا آدم بسیاره. معرکه دا میگم آدم بسیاره دکسه این کو؟ بکوال میویا. کنی آدمو؟ نه تو میویا نه یا گروپش خیس رفت میکرد رفت انا که اومده سردم ستا چورتا و داتا همچنین در اومده سرده اینا جواب رسید. پدر جان برای مردم تاجیکستان چی گفتنی ها دارین و مردم تاجیک که بیرون از وطن هستند؟ برای مردم تاجیک خداوند نبید اکی مدال گرفتگی مهدین اسدالله یک مدال اولاد ما توخه نیست، مدال کل مردم جمهوری ای و همه مردم جمهوری مبارک شوه این مدال از آن جمله به خود ما با استاداش با طرفدارایی که طرفداری میکنن همه فرزند ما رو پروردگار مبارک بگردونن. بهترین موفقیت پدر جان، موفقیت، تشکر زیاد. خدا خواهد با وطن برگشتیم حتما مهمون خانه شما میشویم. البته بی مرحمت ما انتظار انشاءالله را بی تو گوشتی بقره با ما را مونین تا مدن مونه. خدا نگهبانتون باشد. ما خیلی با الان خب پدر نیو ابو میگه؟ ابو میگه نه؟ ابو یعنی که پدره؟ بسیار خوب. خیلی موحدین چی گم دیگه؟ چمپیونی آسیا هم شدی. هم کادیتورا بریدم هم مالادیا جای نه взрослый را سه بار چمپیون آسیا شدیم تا. خیلی امیدوارم میگم موفقیت خوب بکاک در وطن انتظار ایت انشالله. خیلی انشالله. همه میگم کسی 19 سنه داریم می کسی چیزی کنه برای خدا. بیای. ما فکر میکنم که رئیس فدراسیون جمهوری تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزاده یک پدرکه نیویاد ارزنده برای تیار کردن موندگی است. میبینیم. انشالله.